Alors donc, vous pouvez voir que dans cette cave, moi et le frère de mon épouse, on est les seuls à décider à quel moment ces fromages, on va commencer à les mettre en vente. On va laisser le fromage prendre son temps, mais on doit, au moment où on va goûter le fromage, dire à quel moment. Alors ça peut être 2 mois, 3 mois, 6 mois, voire des années. 熟成期間を決めるのは私と言いましたが、奥様の弟さんも熟成師一緒にやられていて、お二人でその味見をするときにじゃあこのチーズは2ヶ月後、3ヶ月後、じゃあ1年後というふうに2人で決めていきます。Et on ne peut pas le goûter tous les jours. ですがこのチーズを毎日試食するわけにはいきません。Parce qu'il y aura des trous partout. あちこちに穴ができることになってしまいます。Et en même temps, tous ces fromages qui sont dans cette cave sont généralement également frottés avec une brosse métallique. 同時にここにあるチーズというのは金属製のブラシのようなものでよく拭いているというかブラシをかけています。Parce que le fromage, évidemment, la croûte devient de plus en plus importante, donc il faut retirer quand même un petit peu cette mauvaise croûte. やっぱり熟成期間を得ると表皮もやはり古くなりますので、一番上のものはそういうふうにして取り除いてあげたりしています。Et en même temps, encore autre chose dans cette cave, parce qu'il y a plein de choses, je pique des fromages. こちらのチーズではいろいろな特殊な作業が行われていますが、こちらはチーズに刺しているAlors ça, c'est encore une façon traditionnelle qui est pratiquement perdue, parce que ça n'existe pratiquement plus. こちらの作業は今フランスでもほぼ伝統的なやり方でまだほとんどのこの自然の方法で熟成している人はいません。Et en faisant donc ces trous, dans l'atmosphère de cette cave, il va y avoir un bleu qui va se faire naturellement dans la pâte. こちらに穴を開けることで空気が中へ通って大理石模様の青カビができてきます。Évidemment, c'est pas partout, mais c'est le principe, c'est que ça va donner un goût et ça va complètement changer ce fromage. こちらは自然に自然の作業の手作業で自然に出てくる香りですので、全ての均等につけられるということではありませんが、今ほとんどのチーズで行われているようにある物質を注射のようなもので刺しているのとは違って本当に自然の美味しいカビチーズになります。 C'est le bleu le plus naturel qui existe. 本当に一番存在する中で一番自然の青カビチーズになります。 Mais aussi le plus rare. 同時に一番貴重そういったチーズは貴重なチーズになります。 Il n'existe plus que 3 ou 4 producteurs qui produisent ce fromage en France. このようにチーズを熟成している熟成師さんは今では3人ぐらいしかいません。 Extrêmement demandé, mais un fromage qui est très cher. Le bleu de Termignon. こちらのブルードテルミニョンもその一つで左上の写真になりますが本当に貴重で値段も少し高くなっていて。 Ce fromage est fabriqué que 4 mois dans l'année, l'été et en montagne. C'est tout. こちらのチーズが生産されるのは、1年のうち夏だけで4ヶ月間のみ作られています。場所は山の上の方で作られています。 Alors vous pouvez voir aussi différentes textures, comme la tête de moine qui vient de la Suisse. こちらいろいろな個性的なハードチーズをご覧いただけますが、一番右下がテッド・ド・モアンヌというスイスから来たチーズになります。 On utilise un appareil pour faire des pétales. 花びらを作るためにジロールという道具を使っています。 Vous avez dû peut-être goûter déjà en apéritif, c'est très fruité. お客様の中にも皆様の中にもアペリティフですとかそういった時にお召し上がりいただいたことがあるかもしれません。 Alors des fromages dont la pâte est beaucoup plus sèche, plus serrée, c'est une tome de brebis. こちらは羊のハードチーズになります。 Et une tome de vache, donc vous voyez que la couleur aussi n'est pas la même. Et dans celle-ci, il y a des petites ouvertures, donc c'est une tome de Savoie.
羊と違って少し黄色っぽい色をしているのが牛のミルクで作られたトムチーズで、中身がミキホがあるので、サボア地方、おそらくサボア地方のチーズだということになります。Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on coupe une tome, si à l'intérieur c'est blanc ou légèrement blanche, un blanc entre le blanc et le jaune, c'est plutôt du chèvre et de la brebis. Quand c'est bien jaune, c'est de la vache. 中身が本当に黄色ければ牛で、ちょっとこう薄い黄色でちょっと白と黄色とどっちかなというような色の時は羊だと思ってください。Bon, il y en a un autre qui est particulier, c'est la mimolette qui, elle est orange. 次にこちらの丸い形をしている右側のチーズはミモレットです。Mais ça, c'est un colorant naturel qui fait qu'on utilise dans deux choses. こちらはとても特徴的な色をしています。Dans les vêtements et dans le fromage. 自然のものを使っているんですが、洋服にも同じ色素を使って色をつけています。Et c'est une petite baie que l'on retrouve sur un arbuste en Amérique latine. ラテンアメリカの方で見つかるちっちゃな実を使って熟成している自然の植物を使った色です。On appelle ça le roku. Le roku. こちらをロクというふうに私たちは呼んでいます。Si un jour vous entendez roku, donc c'est un colorant naturel. いつかそのロクというふうに聞いたらそれは自然の色素だと思ってください。